हॅलो गायस, कशी आहा सगळीं? सो आयज आमी गेलेले भोंवपाक भुरग्यांक घेवन. सो तो व्हिडिओ घालपाक म्हाका अलाउड करूना, कित्याक एक्वेटीक सेंटरान आमकां अलाउड नाहले फोटोग्राफी करपाक. सो फॉरगेट अबाउट दॅट. सो आयज आमी समथींग डिफरंट करपाचें आहा. सो आमी खूब कितें हाडलां, सो तुमकां दाखयता. सो गायस, दाखयता तुमकां आमी कितें हाडलां तें. सो आयज आमी हाडला आयरिश मॅक्रल फिलेट्स. ओके, सो दीस इज द मॅक्रल. देन आमी हाडला सॅल्मन. सो वो सॅल्मन आमी करतले. आमी हाडला मसल्स, शिंगाण्यो ते हाडला. आनी स्पेशल डीश हा तो हा डक. सो दीस इज द डक गायज. आनी आमचो शेफ जावन आसा मिस्टर हनुमान. सो गायज, तुमकां दाखयतलो हांव आमी कशी कितें करता आनी कितें ना तें. सो स्टे ट्यून फॉर माय व्हिडिओ. जावन आसा आमचो तुरतुरीत डक गायज. सो गायज, एक सांबार विसरलो. सो दीस इज द हलाल डक. स्पेशली आमकां फ्रेंडान हाडून दिला. सो आमी ताका सांगलेलें आमकां एक डक खावपाक जाय म्हणून. सो तेणें आमकां हलाल डक हाडून दिला. येस गायज, सो स्टे ट्यून फॉर माय व्हिडिओ. Guys, duck kela marination. So this is the secret marination by Hanuman. Thank you. Guys, हे पळय सॅल्मन सामके कुरकुरीत फ्राय केले आमी. त्याचे मागीर येयले मॅक्रल, आयरिश बांगडे सामके कुरकुरीत फ्राय. आनी हे पळया गायस, बांगडे सारके. आनी सॅल्मन सामके जिब्लॅक्स. आनी हे पळया गायस, मसल्स, शिंगाण्यो. आनी फायनली येयलो आमचो डक. आनी आमी डक खाल्लो आनी हिंगाच आमी केली आमची पार्टी काबार. So good night, take care, see you in the next video.